Yamawachima wakwaba no peso by the Apostolic Prayer and Evangelical Church. Yen nkwanje mre asempa Onyankopon adom anope ode man se yen famre wo ufie ene baby a wo hwe yen mi amede jimede uchi ame ye frame Elder Isaac Nati openi oban mi eye Elder Christopher Ahin na de oto aso no Elder John Tewia Etru na de odi ho no ye Elder Matthew Kuma impenifo Onyankopon ade nkwanje asempa efa wo ho ede bro enanope yenyina be yekum na baako ne yen abompai na ye mompai yame no kwari ade hina awura na pei aseda nkanfo na yede mom na eje ahwefo etiefo Ghana ne amanoni sese yesum liye bejebeje ma wonse ni mfado na brini hina ase na wonu yame yakase awu Jesus Christ dinim amen. Etiefo sede de bia ye ma wo no ebia na watwe etwemu no wenya bre wenya adagiri anhwe yen dwumedie eni nti ye bebo no tofa kitue bia ma wo ama wehunu de na watwe ebesen ye no ye ne wo esuaye eni nti Elder Matthew Kuma sede ye ne da no ne so be sa metiefo ahwefo de na temendase echia etiefo ne ahwefo nyina na ye kasafa nipa usu ho na no ani dwumadi a break akre be bosome na na chintenwe no ye ne nipa no e kasafa na ya bedu ba bia na ye kasa se nipa na usu no asai akoto se ya betu ndete no ya betu okra no ana ya betu sunsum no na sunsum ni nti ama nipa na pro sunsum ni nti ama nipa na ye bone sunsum ni nti nipa ni nyamesu nti ngase mbisa ne yen kasa ni nyina ne se afei ampa se Onyankopon no ni su entiem onyame ni sunsumi ni ho na ebi enya owo sunsum ebi enya ensuo sunsum se da pendan ye wie se obinum fi nsuom ebinum fi pum ebinum fi mepom dentia sunsum ati wo mu a won maame na won papa nya honam ane okra ma won wie sunsum ebehwe so na ye won kwa no oye won kwa se oye nsuo ma oye eponema oye kwaye ne ma oye mepoma nti won sunsum a won mu ni de bonisu a won mu no emfiri nyame sunsum a won mu no emfiri nyame nemom eye ensuo bi ni sunsum na ne na ma kwadan ena wanya kwan atena won nti won nyina bo won bra se pra na ma ha wo oye boni atia nyame a enye won ha bia efise eye pra ne su na wo danedi medase Elder Matthew Kuma se oye nsuba ana pra ba Nyankopon sunsum entim na mom pra ne su na etini mu oye boni etia Nyankopon a ha no Elder Christopher boni a nimpa eye tia Nyankopon a ha no na kire se na wusu asai ana na wusu sai a asai nti na oye boni tia Nyankopon a ha no na te no kwasam ededama epedemos ho bis chase emos nsama akasim ko na ebisa ya minchira ukodo dem adofo ahwefo etefo mamukwan na minchia yan media team da Joseph combination or down na camera team and brother Armstrong Prince and enko for boy papa yan frontliners yeah cause yes bia butuma abaye nchen but reba anopo ewabro abibia la refre he na reban banisha wadwum de ni nose mask a man ba he no ho elba shibi eba so aye de temperature machine thermometer be check wo bibia ansa na ye kwan edru office that start the service ye da ma say then right es bona nimpa ye den ori yen retia Yankopon how no no be da no ahonu Yankopon hu de yimpa asai ni tina bi wo nimpa mi no oko nti yimpa aya adijan nimpa aka ya bobi nimpa aka yinsu yenko ahanu nimpa lobo hwasem
Oyame si ho. Na yimpa gya no ho. Na okodo aboa. Aboa owo no ya aboa. Na obo convince nimpa. Ema odi aduaba. Edenate ahwafo yimu kweseni anu. Efiri da or Adam another Eve oni aboa ne kase ma aboa no bi se ne ma okan ma ehu de wodi aduaba etere aboa na kase biwa edala oba ni di abo aduaba oni aboa ne kase according to Genesis 3 wodi nkomo wie wodi aduaba etere aboa na kasa aboa ne katena nimpem na okase wo yimpem nti yen nimpa no ye bo no ho yankopon mom na okire do no hu de yimpa asai nimpa ye honam ehunu ade be ya me ye ya se kwabra wodi aduaba na hwa asam osi wodi aduaba no wie nu oyi hwan fi wo fi garden nim nu wo gwane nu nkwadua no osi yankopon ye den okafa chara bi man salafum de wo ye yankopon na abofu soldier fo enye dem a yeah, that's it no be bo ho ban ama wana abuosu nu wansana amafa nimpe so oya onu yame no ankofra abuonum na mmomo yankopon so dem ade kuma kan last week abuo no okokun na ade no hu yikan ne nimpa asai na ade wa asai nyama se en wade ye no hu yi to abuo no okokun na ade kaye nimpa yi a chede nimpa eken abuosu nimpa eken abuosu na boso de okaye bon na wa ho yankopon wada akwahin ne mocha no do ahana ye kancha asofo yi pa sai ye me de tu rekan impa no ho da do hu onu me nso hu orfa na na ma me hu oritwetu okuni yanko ohu ye hu ebi a ojetu akuniye hu mi afi 1970 no 83 a komba Ghana muno panyin ose ni sika oye adwuma wa na yire ho na fasika twa na yire na heitin no yim da wakun owie no gwane no so ka fatu no oto no bum abreso na maame na atapo di ne nipalu kun ho hu nipa ka fatu waje nam krom okukun nipa ohu nye onu bia abo nu su na ahye nipa do yankopon ne de odi ye nimpa ma nimpa ba no wa yi we fi nimpa mu ne mum o chira do they say them not am that so do akosi bra ye bokwa akosi odi no be Jesus be si wo se be Jesus fa here na yete say they tu bo mai ai anka me yo yiraba o wa ho ma chi me na Yesu Kristo moja nunti wajemi kwa medasi Eda John tell you true me dem minim say o ye practical man just o de no o de yen beto fom boko suben na nipa de dia emma e de say o se mesi na wusu asai o tai ka say obi wadwumam owia ne boss kra emfa no ho obi di ewu obi hu da so sa braboso no nyina na ededi se nipa na wusu ya asai na se nipa na wusu ya asenti e na oda sa abrabo no edi se nipa na wusu ya sa abrabo no de neji no ho dado kra ohu da no ho dado na senye de abo no su no obetre no mu no we frɛ n'enyi se nipa na wusu ya so ruwe ne yanko nyimpa mpo or se ne yanko nyimpa na edwuma mpo kra ohu na senye de abo no su no owu no mu no anade nsu no so a owu no mu na wa ma no kwan don fan se ne yanko na adze no odre se ya hadza onye den ohu ini esuma sama owu nyimpem na oti nyimpem a o menyimpa aye mobo ne nyimpa ye na adwende so woda metibie ne sunu mu a no ye life or you be a wa badu or you be o ye champion that be nya champion no you ne mom na wusu asai awusu sai no ofure nyimpa ni de nyimpa rekaya da omu wo ye den
ɛda cry mo hospital asɛm bi a meka te no hospital ɔbɛrima bi ɔne ne yer ɛyɛ ne se mo nwa ɔbaa ne biu ɔbaa ne so ɔnwɔla ɔbɛrima ne biu ɔbɛrima no tetɛw na kase wɔ afena paa de to hɔ a ɔbaa ne yɛ dɛ ɔlokɔ ha bɛmin ɛkɔm ɔka fa sekan wɔde twitwan ɛwa isu no wɔ no mu no ɔno nyɛyi ɔno na ɔyɛ ɛwa na nti dɛm su no na ɔma nyimpa nyinaa wɔwɔ dam tibie nim sɛ yɛrehwɛ a ɛbɛkɔ akɔto ebi koraa ebi a ne nimpa suwa sɛ a ofi nsum no ɛbɛkɔ akɔto ndɛ nabrabɔ ɔbɔbra a ɔnyɛ yi nyimpa na awuso asɛ na ofi nsum no ɛbɛkɔ akɔto ndɛ nsa nom paa wusan dɛ nsu ɔne nsa nyinaa yɛ adakɔr na nsu a ɔkrom na ada a ofim ɔne na ɔde na edi wɔ no mu pefee nti abɛkɔ akɔto bi so a na awusu wasɛ na ɔyɛ obi a wakagye ne fi beebin abɛkɔ akɔto da nyimpa na gyekaw nti nyimpa na ɔbɔ bere biala ɔnyɛ dan ɔnyɛ yie ɔtɔn ade koraa ano ɔbɔtɔn ade owó wiase sika bebe ne nsɛm ade kyala sika ne bi fi ne nsa ɔbɔbɔka ɔtɔn ade ɔnyɛ ɔtɔn ade a ne nyɛmɛ nyinaa yɛ bisibisi basa na asɛnye dɛ awusu na wasɛ na tibia na ɔkuru mun ɔno na ɔgye na akɔda me tibia nim bisu koraa ɔyɛ ɔkafo so ɔyɛ ɔkafa ɔnam dɛ wakagyen fi bosom bi hɔ anada wakagyen na ɔyɛ ada wɔbɔ ne begyina na wɔgye ne si hɔ ma de bi tuma de bi ma onya kwan wɔ no mu no ehu dada me nimpa no ɔbɔtɔ na ade atɔn ɔyɛ kafo ɔgye kaw wabɔ ne begyina wakagye ne fi obi hɔ nti tuma de na wakagye ne fi mu no ɔno na ɔhyɛ no doro ɔwɔ no mu na wayɛ ne ntamadan wɔ no mu na ɔma ɔbɔ ne bra etie fa wɔ etie sister brother nta rehwɛm iritie tibia ɛwom ɔyɛn fɛyɛ line no ɛfɛyɛ line na yɛbɔboa o me fi dam tibia nim na enya Jesus Christ no mu nkɔ ne bi ɛda na atɛm da ase pa yɛn telephone numbers na ɛwɔ TV no enim no ufi bi na sɛ ufra Onyankopɔn na dumbu nti yɛbɛboa o ɛda kuma menim bebi opɛ sɛ ɔde yɛn fa to asoma yɛn wɔ nipa bebree ebisa sasampa na yɛka no yɛn deɛ yɛfiri he da no yɛkasa wɔ ha sɛ ne yɛte sɛ wo na yɛte sɛ wo pɛpɛpɛ yes yɛ Ghana fo yes yɛfie abusuam yɛfiri fie yɛn nananom so mpanini nti yɛn so na yɛwɔ saa wusu ne bi na wɔnam yɛn kwa Christ so ama ɛnɛ yɛade ho nti ɛno no ɛna yɛda na de akyerɛ wiase sɛ ɛda nate nokware ne sɛ nipa wusu te sɛ da no na mebɔ mpaeɛ ma obi ɛna meka kyerɛ bi sɛ asɛm na Jesus ka kyerɛ ɔbaa dwamammɔni ne sɛ ɔwɔ nkwansuo na ɔbaa ɔbɛma ne bi no na ɔbaa ne bisa no ɔsɛ kɔfa wo kunu bra na ɔsɛ oh me ne kun ɔsɛ wabua ne yɛ tie sɛ obi ɔbaa na otie me aware wanhwɛ yie na sɛ wofiri nsuo ase a wontimi nware ntra bɛma baako asuma asɛm ne sɛ subɔnten da hɔ a ɛyɛ kuro no nyinaa de a that's right ti mmarima a wɔwɔ kuro no mu nyinaa bɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛnom nsu no bi ti wobɛhu ababaa kamakama bi wɔ kuro no mu nanso na brabɔ aporɔ esu a abɛtena no mu ne sɛ ɔyɛ nsuo no nti obi akɔndɔ sɛ nsu kɔm de ɔbarima bi a ɔbɛkɔ woyɛ barima bi na wakɔtena ho a wɔa ɛbɛfono ɛyɛ awusu no bi saa na yɛakɔto nipa no a ɔkraman su ati ne mu na ne nananom pa som abosom ka kyerɛ no sɛ wɔn wɔyɛ ntweafoɔ menhyɛ obi arɔba sɛ yɛgye di sɛ Jesus yɛ nyame eguamma de a na wɔn so woyɛ aboa bi oguamma bɛn na woyɛ kyerɛ no mpo se mpo akristofoɔ no a wɔtie yɛn no na wohwɛ no a wowɔ ayɛ kristoni no woanhwɛ yi a wɔde wobɛto abirekyi ho ɛfiri sɛ woanya wosu foforo no bi na wobɔ mmɔden sɛ wobɛsɛ odwan nanso woyɛ odwan abirekyi sɛ da no koraa wobɛyi mmerɛkyi no asi nkyɛn na ɔde nwan no nti wɔ kristo yɛn ho asɛm a yɛrekan deɛ yɛn bere no nti mɛka sɛ apostolic vision ti
onyankopon akyɛ en adom ne na me ka kyerɛ maame bi so onyankopon akyɛ adom akyɛde a what the sacred nipa na wusu ɛno ne den yɛre bompa ya manipa no na yɛde nipa na to hɔ na onyankopon sunsum na nadom abeyi nipa na fi saa pro isu no mu na wama no nkwa sunsum enti sɛ obi tena hɔ na otie yɛn a yɛn hwahwa yɛn ho na mmom no kware ne sɛ proye abeyi suban abotena tinipem ukro mbosom no oni babia ɔte mu me se me kana akase fidie so 3 weeks ago say me pure vegetarian fagotowe manya danya klafofo nya kata angolowe danya to anyako ofoni so afafiarenga nya tafai banade amagbato azunu juro bogbosia gbogbólama adafa gbogbólama na me afufa gbogbólama ni America ne say nipa be ya dijan kraman timi wuram na owo timi wuram ensuo timi betenem nti ya nananom kra sombosom beto ise we ye ensuo konfo sen ensuo na da ho ne de etwam na ne sunsum no a ema ensuo ne ti ase no eti obi mu ansa na wote kuro no mu nso da no ka bi se wo frɛ na abrewa no ne sunsum ti kuro no mu ensuo no da ho wa wo num bi no wonya hwe na mum sunsum no ewo ma owo afibia generation bia ne mawo me da se ye na te Opening Christopher, oh my yakin kind, say, and free honam anam wujem Yakupon, listen sumo. Yedim say, Adibon fitias, Yakupon or home gu nimpemo. Na ene brei, kwa ben suna obon sam, ana wiase sunsum, etumi fenimpa, edakuma chere say, ubina onso, oye insuba. Eda nate, me pede me ya dibi wo TV do ha, eche ya ashofu. Sheyenechi ha Asol Apostolic Prayer and Evangelical Church yedini yeyini program ye onini Acts 26:18 to open their eyes and turn them from darkness to light. You who the nimpa watasi wa esum you who the nimpa oyankopon be fa hen esuma sama odi mahen de yimpa oba wona watasen o yusum nti yan botai kor yan program na o salvation hour na yi na obo he na echi han na tifi hasam de yanko bu enimpa na ani enka da na mfisum na omre kanim esum bai adechi na yesor na yakoba ebesuma yimpa ayesum not that we sin. That is why we are sinners. But we are sinners. That is why we sin. Yende ye boni. Inti no ma ye azeban yefu. Na mum ye azeban yefu. Inti na ye boni. Are you okay here? Good. Bonu oyi sum kabia. Oya boa oye nsu oye ekro na yefumi no wo sum nsu ni ekro ni nsu ni ya bosumi ni kokro ni ti ya na yini nti wo frɛ ye nani Act 26:18 ko bo ehonani kada ho afisum ko bo ehonani ban ko yisum owo wonu mu so yakopon ni sum ne ba kan na ba nsa na nimpa ehunu Ibn Theodore. The true. Kwa bena sum sena nimpemu said ye opening near can be say yakofum kakra insuti nimpem abuatan tenipem edia nimpa yedia kwa ben so na sa niam nya kwan yenim asofu chiche niama etumi ye bia na uhia ba beje tofe etumi ye bia na kwa ben so na insutumi tena nimpem efa nimpa ne tena nimu Adanati medawase papa. Nkwaji onyi tofim. Nkwaji onyi tofia akọ asor na wade amawde je tofi di na edi tofia benya nkwaji. Dabi nkwaji nyi tofim. Nti abakọ akoto de
nkrofo bebre ya wama wankasa wo ho kwan ma ban tum betne wonu mun finza ma wokoka gigi fi emia asola horo wa wotenka na wokum ebepo kra tum to nsu such yala nsu utum 25,000 na nsu such yala utum 25,000 bi said e banadze na wodi ye na woyi banadze ansan na wodi da madzendremo enyim da wadada na mawo no wasesa wankasa wokra no wo mu no wasesa na ade o wode nsu ni ye no onno sunsum na ennum alolo betena mu ni pepe enyim ndini esuma sama o menyimpa na wusu osei na nyimpa tum komproim na nyimpa ntum hu no no manimpa sei na nzeme pi otum yadan obenyimpa na asetenem onyimpa ritim mu ne obema muni oba anum nsu ana edi nchina achel ebinim kra didate okko didate date wode sesra wo ho binim pokra date wode ye wo ho hina ibi pokra wo kire wande walankasa ana ubi ni toilet kra wa akokra wan den unti no fansa no humfungwar ini nyimpa na haw ntini pasa wode metibie ma akoda me tibie ma wankasa usunsumo wo men e pro esai ntum ko wonyim enyi don't is mesma o pedanade onyankopon bu kotoje no ode nkwa home ura nimpemu opani se owo no kasa wie na oba no di eduaba no owo na nkasa bio edakuma kwan benso na wi asisum enya kwan tena nimpemu me da say nipa wotie yen no mfoni a ye twa kire wo no se woka se sum a chairman ka se nya de san na aba no nisum e na enye anopa so ne kan onyankopon ye han esum bia ne ne mu sa na Yohane ne ka onyankopon ye han ne sum bia ne ne mu na kire se hina na esum woni mu ni esum woni mu ne bronsam ono no fi ase ye bone nti obekwa kwate se wo se ye sum etumfo nti sum no onyankopon atwa bronsam agu sum nti fiti da nipa bronsam nya mu kwan tena ye nipa nyina so kosum hana chairman kasa no be free wo art no se kwata ne wani nti nipa nyina akura ni kire sum dadaw osomafo Paul na nkasa o chiro asampa no na nkasa huyin se na odisum na kire ko wu iti se ye ka owuo ani sum ena nkwa na kire se eyesu a onyankopon ta na die di kan se nyame ye kan isum ni num ti oni na barabasam onyankopon biem so eye sunsuma etiase on say ma bronsam sunsum no limitation ti aheni akoto se nipa ne nana no bosom okosom ye no ebeba be da yifunu ahane de mi nebre nemo nipa ne nana no wo nana bosom biara wosom no bosom no fi hobi won awo oti wumu oni akiri uyo odwira uyo bosom ba etinje bia ne Jesus ye nyame ba honam anka ne dia o yesunsum a ofisro dia na wonso ufri sunsum a ofri sum etinje bia ne ho nti wo yode bonye ni da me da sem sa me bre no ma me kwan me da se da Matthew kuma me de benato fo ma ehu bibi na ebia da se ne ye beto aso se ukọ densini bi afia obehu obi a wedi dem ewu fi ho na je se bosom na bosom wo fi ho no wa be fa ne mpidua atenem ewu fi ho enuanom ne adofo ye dwumedie no ne din ye enkwagimre ye ka enkwage asempa akire hwe de yehu mprempren wiase ma yehu se onyankopon enkwage asempa ne de ayera wo wiase do onyankopon de asoban se ye mahu no enkwage a ewo Kristo Yesu mu eno na yereka akire se enkwage ni ade piare mu yebo Jesus ye nka Jesus yebo Jesus Christ ni mukuto na nkwawo oh aniti mensa obre telephone no message twetwemi nyina febi na frɛ na bra Jesus ho na ono ena owo nkwa
buso na obedua asori nsa so mpanifo nsa so na wonya nkwane bi mpanifo a wote wonka ɛna no pay ɛda Matthew Kuma ɛda John Tewe True ɛne Openi Christopher Ahen ye frɛ me Elder Isaac na tebe na me de dwumadi ehu chia me ye mamumu ɛna tia adeshi ye wono da sene Bye bye. Oh, my Cristo, Asindia, ready boy, Pudina, and oh, Campages, Paduce, Nani boy, Pudina, no, and David is Moroni, Assasso, I want to meet you. Oh